Obrigada, Daniel. Eu já levei um puxão de orelha para que eu fale bem devagar, porque nós de São Paulo falamos rápido. Então, eu combinei que se eu estiver acelerando, vocês me avisam que eu volto a falar despacito, tá bom? Porque vou falar em português. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, Andréia, Daniel, Elvis, muito obrigada por terem me convidado para falar um pouquinho sobre o que foi a medicina de precisão no Congresso. Eu vou dividir a minha tela. Vocês veem a minha tela? Só reduzir aqui para eu poder enxergar também. Sim. Bom, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que foi apresentado de medicina de precisão no último congresso da SLAOP e da MOP. Foi uma mesa bastante interessante, então a gente teve 5 debatedores apresentando discussões sobre o tema. O que chamou atenção durante todo o período de discussão foi justamente o olhar para o benefício da utilização de medicina de precisão na oncologia pediátrica. Isso já é inquestionável, então todos os palestrantes nos trouxeram informações muito importantes, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista de tratamento, e a gente falou muito sobre os desafios que é utilizar a medicina de precisão ainda na América Latina. Então, eu dividi as apresentações em 2 blocos. A parte que discutiu especificamente da medicina de precisão dentro de doenças específicas, ou de grupo de doenças específicas, e o bloco que falou sobre os projetos e iniciativas para a incorporação de medicina de precisão na América Latina, tá? Então, a gente vai basicamente se ater a duas palestras principalmente. A palestra que falou dos tumores do sistema nervoso e a palestra que foi o Elvis que nos apresentou, que falou justamente da experiência de cooperação em medicina de precisão na América Latina. Então, eu vou começar falando desse bloco que falou do sistema nervoso, que foi apresentado pelo Mohamed, né, o grande conhecido de todos nós, e que ele falou justamente sobre onde a medicina de precisão pode ser utilizada para beneficiar os pacientes com tumor do sistema nervoso central. Ele já começa a explanação citando o consórcio que ele faz parte e a importância da gente trabalhar de maneira cooperativa. Então, é um consórcio que inclui muitos países ao redor do mundo, justamente com esse olhar de se dedicar na incorporação de terapias que possam beneficiar pacientes pediátricos, né, e adultos jovens com tumor do sistema nervoso, né, a partir de estudos que possam, de fato, avaliar isso de maneira robusta. Então, a primeira apresentação que ele nos traz, o primeiro trabalho que ele nos traz, é um trabalho fase 1, que visa especificamente o grupo com gliomas de baixo grau. Então, esse trabalho fase 1, ele mostra para a gente que é uma avaliação da combinação de trametinib e everolimus em pacientes com doença refratária, então com glioma de baixo grau refratário, e que ele está ainda em fase de avaliação do esquema contínuo. Então, ele inicialmente começou a escalonar a dose, né? Então, avaliar de fato a melhor dose para esse grupo de pacientes. Desculpem. Então, quando ele finalizar a avaliação da dose contínua, aí vai ser feita posteriormente a avaliação da dose intermitente da combinação de ambas as drogas. Então, ele traz para a gente, depois de explanar um pouquinho esse trabalho que está em andamento, a apresentação desse caso, que era um menino com uma doença metastática, com astrostoma pilomixoide e com uma mutação de FGFR1. Aos 13 anos, ele tinha uma doença bastante refratária, então vejam que ele tinha sido submetido a diferentes esquemas de tratamento, inclusive esquemas com everolimus e radioterapia, e esse menino mantinha a doença ativa. Então, ele foi incluído no protocolo em setembro de 2021, e vejam que em outubro de 23, ele mostra para a gente uma resposta realmente bastante favorável à utilização dessa combinação, com equivalente Sim. com também melhora clínica, né? Que a gente sabe que é um dado extremamente importante para os pacientes que têm glioma de baixo grau, a correspondência clínica da melhora. Então, era um paciente que tinha não só um tumor que crescia e persistia, mas também tinha impacto clínico, e a partir da inclusão desse paciente no protocolo, ele teve uma resposta bastante favorável. Então, ele passa para esse estudo, um outro estudo de fase 1, da utilização de injeção de célula natural killer em pacientes com doença, com tumor do sistema nervoso central supratentorial maligno, também refratário. Ele começa nos contando, que é bastante interessante, e a gente sabe o quanto é desafiador utilizar essas células em expansão num contexto tumoral, que muitas vezes esses tumores eles têm, de fato, um ambiente
que dificulta a ação dessa célula que é modificada. E aí ele traz para a gente essa informação do impacto de TFG-beta na biologia do tumor. Então, qual foi o primeiro papel, o primeiro passo desse trabalho? Eles fizeram uma supressão desse TF-beta, né, para que, de fato, ele pudesse se beneficiar ou pudesse tirar essa ação negativa da presença desse receptor na superfície do tumor. E aí, qual foi a vantagem da supressão efetiva de TGF-beta na ação do natural killer? Mostrou que mantinha viabilidade e foi possível manter a expansão da célula natural killer, apesar dessa supressão de TGF-beta, que ele manteve uma alta citotoxicidade e a excreção de interferon e TNF-alfa, que era uma preocupação se na hora que fizesse a supressão desse receptor tivesse impacto no efeito de citotoxicidade, e a expressão de citoquina se manteve, ou seja, a supressão não teve nenhum impacto negativo. Então, qual é o desenho desse estudo? Eles fazem a avaliação de elegibilidade, como todo estudo, e aí o paciente que for acima de 1 ano e que tiver menos de 39 anos de idade, ele pode ser incluído desde que tenha essa doença recorrente em região supratentorial. A ideia desse estudo é fazer 3 ciclos que duram 12 semanas. Então, vejam que cada ciclo coloca a infusão de 3 doses de célula NK intratumoral no início da semana. Então, no início da semana 1, a primeira infusão, no início da semana 2, a segunda infusão, e no início da semana 3, no início da semana 4, é um descanso e o paciente volta a receber a infusão por 12 semanas consecutivas, e então o paciente é avaliado. Ele não mostrou dados desse estudo, mas ele traz um dado muito importante para a gente, porque claro que a gente fica muito interessado em compreender o impacto desse tratamento. Mas mesmo sendo um trabalho sendo realizado num grande centro nos Estados Unidos, ele coloca como limitante o alto custo e a dificuldade da manufatura. Então, quando você trabalha com célula autóloga ou com célula halogênica, o custo que isso traz. Muitas vezes você precisa da célula halogênica para que você tenha uma célula NK de fato efetiva, porque muitas vezes quando você tem um paciente politratado, essa célula NK passa a ter uma menor circulação, uma melhor efetividade. Então, de fato, ele mesmo estando num grande centro, tendo cooperação com muitos países, ainda é uma dificuldade o custo e a dificuldade realmente de fazer essa manufatura trabalhar de maneira efetiva. E aí ele nos apresenta especificamente trabalhos ou um olhar específico para os tumores germinativos do sistema nervoso. O início da apresentação, ele nos fala, eu deixei aqui só de maneira, eu apontei esses pontos que ele nos traz, da importância da avaliação das vias que levam à ocorrência do tumor e de uma avaliação bastante minuciosa desse grupo de doenças. Então, a avaliação por metilação, por transcriptoma, para que você possa, de fato, fazer uma diferenciação efetiva desse grupo de tumores e tratar esses pacientes de maneira efetiva, ou seja, indicar a medicação no momento que a gente reconhece que esse tumor deve ser assim tratado. Então, nessa aula, ele foi muito enfático em nos mostrar como a medicina de precisão é fundamental para que eu faça um diagnóstico assertivo, para que eu compreenda de fato a biologia desse tumor e, a partir daí, eu posso beneficiar esse paciente. Então, ele nos mostra que os tumores não germinomatosos, eles são mais eles chamam imuno-high, né? Eles têm um perfil de imunológico mais favorável para a utilização de inibidores de checkpoint, e ele, inclusive, sugere essas 3 distinções de subtipos moleculares para que a gente possa compreender que dentro dos tumores germinativos vai existir, sim, um subgrupo que também pode se beneficiar da utilização de inibidores de checkpoint. E aí eles nos apresentam esse estudo fase 2, né, com a utilização de inibidores de checkpoint, também para pacientes com doença recaída e refratária, tumores não germinomatosos. Ele nos apresenta o desenho, né, então a avaliação robusta, de fato, desses marcadores, a exposição a nivolumab e ipilimumab e o segmento como aconteceu com esse paciente. Então vejam que, mais uma vez, era um paciente que tinha sido já politratado, né, então tinha sinais de progressão depois de tratamento, e que, ao ser exposto aos inibidores de checkpoint, ele apresenta aqui, gradativamente, uma resposta a esse esquema que foi proposto nesse estudo em andamento ainda. Então, o Mohamed, ele finaliza
mais uma vez reforçando para a gente a importância do trabalho cooperativo e colaborativo. Ele nos apresenta o board que ele faz e que tem já a participação de países da América Latina. Vejam que a gente tem Chile, Brasil aqui, Chile, Brasil, México, Argentina, sendo países que participam dessa discussão internacional, que é fundamental para que a gente possa aprender e possa, de fato, seguir com a incorporação de medicina de precisão na América Latina, e esse consórcio também multi-institucional e com a participação de muitos países para avaliação de tumores do sistema nervoso central e também sarcomas, metilação nesses grupos de tumor. Enfim, e aí, mostrando então a importância da gente disseminar esse conhecimento e a tecnologia em diferentes partes do mundo para que, de fato, a gente possa exercer e fazer um trabalho eficiente e colaborativo. E aí, então, a gente entra na parte que, de fato, discutiu essa dificuldade e qual é o papel e como a gente tem trabalhado aqui na América Latina com a medicina de precisão. Então, o Elvis nos apresentou essa experiência cooperativa de medicina de precisão na América Latina, né, com esse trabalho de experiências colaborativas, de fato. E aí, a ideia dessa explanação do Elvis foi mostrar realmente a experiência do Brasil, com o Comitê de Medicina de Precisão, iniciativas que estão sendo incluídas na América Latina e como a gente pode trabalhar beneficiando a América do Sul, a América Latina, com a utilização de medicina de precisão. Então, no início, e que é importante também que vocês conheçam, o nosso Comitê de Medicina de Precisão, que é um comitê que é vinculado à Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, é um comitê do Grupo Brasileiro de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica. Ele foi fundado em 2019, e o que de fato motivou a ideia de formar esse comitê foi justamente perceber que existia um gap, existia uma falta tanto de políticas públicas, quanto do conhecimento, que os pediatras estavam muito atrás dos oncologistas adultos em conhecimento de medicina de precisão, e não existia nada que fosse coordenado dentro do nosso país e que nos permitisse trabalhar de maneira efetiva. Então, o nosso comitê surge com esses objetivos, de disseminar o conhecimento de medicina de precisão dentro da oncohematologia pediátrica, então, disseminar os conceitos e a aplicabilidade clínica, promover suporte e até consultoria, né? Porque a gente sabe dos casos desafiadores dentro da medicina de precisão, então trazer para o oncologista pediátrico a oportunidade de ter um grupo que fosse referência para discussões necessárias e também promover educação e pesquisa dentro desse campo. Hoje, o nosso Comitê de Medicina de Precisão, ele expandiu a atividade e a gente conta já com 6 subcomitês. Então, a gente tem um subcomitê de Biologia Molecular e Testes Diagnósticos, um subcomitê de leucemia, mielodisplasia e transplante de medula, um subcomitê de neuroblastoma, de tumores do sistema nervoso central, outros tumores sólidos pediátricos e um subcomitê específico para molécula tumor board, que eu vou falar um pouquinho à frente para vocês. Então, a gente basicamente divide as nossas atividades em 2 grandes grupos, um grupo de atividades que é educacional e um grupo de atividades que é para pesquisa e para assistência. Então, como eu falei, dentro da nossa atividade educacional, a gente tem uma atividade interna educacional que é feita e promovida pelos próprios membros do comitê, que a gente chama de educação continuada. Então, as nossas reuniões são mensais. Toda terceira segunda-feira do mês a gente se reúne e o início da nossa reunião é feito justamente com essa educação continuada, para que a gente traga temas importantes e relevantes, para que a gente possa aprender e muitas vezes ajudar o colega que nos apresenta aquele projeto. Então, quando existe a apresentação de algum tema, muitas vezes é uma tese de mestrado ou doutorado, no final da apresentação a gente abre para discussão e a gente opina, e muitas vezes até auxilia o colega dentro do que foi explanado. A gente, além nessa nossa atividade interna, a gente tem uma atividade educacional que é aberta a todos. Então, a gente tem 2 grandes movimentos educacionais dentro do nosso país. O primeiro é o Precision Cast, que é um podcast que é vinculado à SOBOP, que é totalmente realizado pelo Comitê de Medicina de Precisão, e que a gente traz assuntos mensais. É um podcast que está nas principais plataformas, inclusive no Spotify, e que a gente escolhe temas que a gente julga que são relevantes. Então, a gente já começou com temas gerais, como, por exemplo, a importância
de uma boa coleta pré-analítica, qual é o melhor teste a ser solicitado, enfim, são inúmeras as discussões. Agora a gente está num momento de falar especificamente para cada grupo de doenças, então os nossos dois últimos episódios foram, por exemplo, sobre leucemia amiloide aguda na infância, na era da medicina de precisão. A gente teve, inclusive, a participação do Dr. Raul Ribeiro, do St. Jude, e que, de fato, o que a gente faz é reunir experts que tragam o conhecimento necessário numa linguagem muito acessível para que a gente possa, de fato, disseminar conhecimento sobre medicina de precisão. E uma outra atividade muito relevante é o nosso Molecular Tumor Board, que a gente faz entre 1 e 3 meses, né, de frequência, isso depende da necessidade, da busca que a gente tem por casos. E o nosso Molecular Tumor Board, o nosso objetivo principal é justamente abrir para as discussões mais simples. Então, a gente já teve discussões sobre qual é o teste que eu peço para esse paciente, em que momento eu peço o teste para este paciente, ou até esse meu paciente precisa de uma avaliação molecular ou não. Mas é claro que a gente já teve discussões muito profundas sobre o tipo de droga a ser utilizada, quando suspender uma droga, enfim, a ideia dessa atividade é deixar o oncologista pediátrico do Brasil bastante à vontade de trazer a discussão para que a gente possa contar com um comitê de experts e que ele saia confortável e que possa efetivamente beneficiar o paciente a partir da atividade do nosso Molecular Tumor Board. E a gente também tem as nossas atividades de pesquisa e assistência clínica. Então, atualmente, a gente tem uma pesquisa em andamento, bastante relevante. Foi uma pesquisa que foi aprovada e que está sendo custeada com uma verba pública. É uma pesquisa que visa validar um painel genético para avaliação de síndrome de predisposição a câncer. A gente não só vai fazer a avaliação do painel daquele paciente que for elegível para o estudo, como é previsto também o aconselhamento genético do paciente e dos familiares e o segmento desses pacientes. Então, a gente está ainda recrutando. A gente vem num processo de recrutamento de pacientes, é um trabalho multicêntrico, mais uma vez mostrando a importância e a força do trabalho colaborativo, e que a gente espera em breve trazer informações importantes sobre a nossa população, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E a gente tem feito recentemente, também completamente dedicado, e uma atividade feita pelo nosso Comitê de Medicina de Precisão, né? O Elvis foi o grande líder dessa publicação, que foi a avaliação dos pacientes brasileiros que, por terem a fusão de TRK, foram expostos a tratamento-alvo, a tratamento de inibidor de TRK, larotrectinib. Então, foi um trabalho que foi publicado no JCO, Precision Oncology, Precision Medicine, desculpa, Precision Oncology mesmo, e que foi um trabalho que trouxe dados muito importantes, porque a gente pôde entender que a nossa população tem uma resposta e um benefício bem razoável e semelhante ao que a gente tem na literatura mundial. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento de trazer dados nossos, do Brasil e da América Latina, para que a gente entenda de fato o que a nossa população tem. Claro que em muitos estudos a gente vai sempre replicar do que vem de fora, mas trazer dados nossos é de extrema importância. E aí, por que então é importante a gente ter esse olhar, produzir dados da América Latina? Porque a gente sabe que as nossas crianças, adolescentes e adultos jovens têm características muito peculiares e muito específicas. Então, a nossa região tem uma miscigenação étnica e cultural muito grande, o que traz uma variação de identidade e de cultura bastante ampla. Se a gente olhar o Brasil, especificamente, é um país de dimensões continentais, então a gente tem essas inequidades socioeconômicas que equivalem muito ao que a gente encontra na América Latina, além do acesso, que muitas vezes é tão diferente dependendo da região, não só a medicação, mas muitas vezes a testes diagnósticos, e a gente tem uma história aí política muito característica. Então é importante que a gente una forças e que, de fato, a gente faça um trabalho robusto na América Latina para gerar dados regionais, e que a partir daí a gente possa beneficiar a nossa população de maneira efetiva. Então, como essas características de fato impactam acesso, efeitos adversos e de fato os resultados, né, dos pacientes que usam drogas em medicina de precisão? A gente realmente não sabe, né? Então,
O Elvis nos apresentou algumas iniciativas que já vêm acontecendo na América Latina, então, claro que ele falou com mais detalhes, mas iniciativas envolvendo Argentina, Uruguai, muitos países, justamente tentando compreender qual é o momento e como a gente pode fazer para avançar com a medicina de precisão na nossa região. E aí, será que realmente a gente está usando ou está trazendo os clinical trials para a nossa região? E com esses dados que foram apresentados pelo Elvis, né, a partir de uma publicação de 2024, realmente a gente não tem trazido para a nossa região de maneira equivalente ao que se tem fora daqui, os clinical trials. Então, realmente é um trabalho que a gente tem que fazer para que a gente possa incorporar e trazer para a nossa região acesso maior à medicina de precisão como um todo. E aí, como é que a gente pode, então, se movimentar, ou como a gente pode trabalhar para que a gente possa trazer para a América do Sul a medicina de precisão de maneira efetiva? Então, o que a gente sabe, e a partir dessa pesquisa que o Elvis fez, e que eu vou apresentar um pouco para vocês do que aconteceu depois do Congresso, a gente sabe que existe uma imensa oportunidade de trabalho, então as pessoas, de fato, os grupos estão muito interessados em fazer essa cooperação para que haja realmente um trabalho maior, e que existem pontos, sem dúvida nenhuma, que a gente tem que ter como a visão principal desses consórcios. Então, promover um conhecimento e a prática da medicina de precisão, fazer movimentos educativos bastante robustos e promover estratégias colaborativas que tragam benefício para a população como um todo. Claro que eu me ative a essa mesa, porque foi a mesa de medicina de precisão, mas muitos de vocês devem ter escutado e vivenciado a medicina de precisão em outras mesas, né? A gente teve nos grupos cooperativos, em todos os outros tumores. Foi muito emblemática a discussão, inclusive, de sarcoma de Ewing, que mostrou, por exemplo, a utilização de biópsia líquida para os pacientes com sarcoma de Ewing de alto risco, o quanto isso se mostra uma oportunidade de reconhecer o paciente de alto risco, mas o que fazer com essa informação? Ninguém sabe ainda. E é por isso que a gente precisa trabalhar de maneira colaborativa para que a gente tenha informações cada vez mais robustas, para que a gente compreenda quando pedir o teste, para de fato beneficiar. Então, não trazer um custo desnecessário, mas de fato garantir aquele custo que é necessário para determinado grupo de pacientes. Então, a partir de tudo isso que eu apresentei, ao final foi uma discussão muito rica, muitos colegas especialistas procuraram esse grupo para dizer o quanto é importante esse trabalho cooperativo, e aí surgiu a ideia do capítulo de medicina de precisão latino-americano dentro da SLAOP, cujo objetivo é muito semelhante ao objetivo dos outros grupos. Então, disseminar medicina de precisão em oncologia pediátrica, conceitos e aplicabilidade na América Latina, trazer suporte e consultoria para casos desafiadores, promover educação e pesquisa, e, de fato, ajudar a incorporar a medicina de precisão por meio de trabalho colaborativo entre os países latino-americanos, tornando a medicina de precisão acessível e trazendo maior equidade para a região. Não dá para a gente tolerar que a gente tenha tanta diferença entre regiões diferentes da América Latina. A partir daí, encabeçado pelo Elvis, ele já se antecipou e mandou uma pesquisa para compreender como anda a medicina de precisão na América Latina, qual é a condição que os especialistas encontram atualmente. E vejam que, a partir desse inquérito, o que a gente observa é que 100% das respostas que a gente recebeu até hoje, ainda a gente vem recebendo respostas, todo mundo se mostrou, sim, interessado em participar do capítulo de medicina de precisão da SLAOP. A grande maioria tem experiência em medicina de precisão dentro da oncologia pediátrica, mas vejam que boa parte dos oncologistas não participa de algum grupo de medicina de precisão. Então, muitas pessoas interessadas, muitas vezes, muitas pessoas já trabalham, mas a maioria não está incluído ainda num grupo de medicina de precisão, mostrando que a gente, de fato, precisa avançar. E aí a grande pergunta, né? Você acharia interessante a gente ter um capítulo de medicina de precisão? Vejam que a maioria expressiva diz que sim, e que boa parte dos especialistas, então, o grande conhecimento de medicina de precisão ou o contato com a medicina de precisão vem realmente do tratamento com pacientes que precisam de utilização de droga-alvo, assim como testes e protocolos investigacionais. Então, com isso que eu apresentei, a gente sabe que existe um espaço enorme para a formação desse novo capítulo, e a gente espera contar, a gente conta, na verdade, com a colaboração de todo mundo, de todos os países, dos centros e dos oncologistas, para que a gente possa caminhar tendo cada vez mais acesso à medicina de precisão.
Vamos em frente, era isso que eu tinha para falar e fico à disposição para perguntas. Vê que eu vou parar meu compartilhamento. Obrigada, gente. Obrigado, Caro, pela palestra. Falei devagar, Daniel? Eu vou falar devagar. Si alguien tiene alguna pregunta para Caro o para Elvis acerca de medicina de precisión. No, yo quisiera nada más comentar felicidades, de verdad. Admiro muchísimo el trabajo de Elvis, y especialmente también del grupo brasileiro. Creo que lo que hicieron de preguntar a las personas si están interesadas en colaborar es algo que a lo mejor tendríamos que hacer en todos los SLAOPs, ¿no? Tratando de crear grupos colaborativos. Entonces me parece súper interesante y pues felicitarlos. Creo que es un módulo que siempre causa muchísimo inquietud y que aparte es un grupo que crece. A mí me gustaría también plantearlo para Cali, para el próximo año. Creo que de lo que tenemos que hablar mucho es acerca sobre los estudios Basket y Umbrella, que creo que va a ser lo que vamos a estar haciendo en un futuro en estudios clínicos. Entonces me gustaría, digo, ponerlo a la mesa para el próximo congreso, que invitáramos a alguien que nos hablara muy bien sobre estudios Basket y Umbrella, que, bueno, son relativamente nuevos y que creo que va a ser la forma como vamos a investigar la medicina de precisión. Bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, no sé si hay preguntas o Yo, podemos... yo quería hacer un comentario, sí, sí. Yo quería hacer un comentario y felicitarlos por el módulo, la iniciativa, el proyecto. Y junto con lo que dice Oscar con respecto a los estudios, yo creo que el espacio de la medicina de precisión en Latinoamérica, además, es muy importante de trabajarlo con mira a las políticas públicas. Nosotros nos estamos viendo cada vez más enfrentados a una cantidad de peticiones de uso de medicamentos que son de muy alto costo y que necesitamos abordarlos de manera eh, racional, necesitamos abordarlos de manera de saber si realmente el paciente se va a beneficiar con ese medicamento. Y en ese sentido, esa es otra, yo siento, de las grandes tareas de este grupo, proporcionar una manera racional de enfrentarse a la medicina de precisión, a los nuevos exámenes, a las drogas innovadoras y terapias blanco que puedan beneficiar a nuestros pacientes en el contexto latinoamericano. Es tremendamente importante dar esa mirada porque nosotros no tenemos para financiar todos los medicamentos ni todos los estudios, entonces vamos a tener que seleccionar muy bien cuáles van a ser los próximos pasos al respecto. Así es que felicitarlos y usar el podcast espectacular que ustedes tienen, darle mayor difusión y quizás volver a conversar estos temas más de organización en general. Así que felicidades, muy bueno. Muy bueno. Obrigada, Bueno, Milena. Acho que eu vou comentar em português, então. eu também. E se você depois de você, a gente Isso, fala você faz o devagar. fechamento. Eu queria primeiro parabenizar a Carol, porque sempre dá aulas maravilhosas e fez um resumo super importante, bonito e claro do que aconteceu na mesa de medicina de precisão, que é tão importante mesmo e cada vez mais presente na nossa realidade, como a Milena comentou. Hoje não conseguimos tratar mais os pacientes sem pensar em qual possível terapia-alvo poderia ajudar a tal paciente. Não são todos que se beneficiam, nós sabemos, mas, por outro lado, sabemos que muitos deles podem sim se beneficiar e ainda a gente ainda não consegue, muitas vezes, nem fazer o diagnóstico molecular e muito menos conseguiu tratar esses pacientes com terapia-alvo.
Eu fico feliz e eu vou ter que falar, Carol, que quando o Mohamed apresentou, nós ainda não fazíamos parte do PNOC, mas temos o nosso centro, do GRAAC, como o primeiro centro da América Latina que faz parte do PNOC. E a partir do GRAAC, eu tenho certeza que outros centros vão ser incorporados também na América Latina, e é tão importante, né? Porque a partir daí abre realmente portas para conseguirmos colocar pacientes em estudos clínicos e portas para outros estudos clínicos entrarem na América Latina, como já está acontecendo. Então, tanto nós, no Brasil, não só o GRAAC, como vários grandes centros, o de vocês dois também, não é? E outros países, obviamente, Chile, México, Argentina, tantos países de excelência e centros de excelência, a gente tem tudo para receber esses estudos clínicos, e a união é o que faz essa diferença. Então, o grupo de medicina de precisão, como fizemos aqui, encabeçado pelo Elvis de forma maravilhosa, fez a diferença e está fazendo a diferença de fato no Brasil. E quando o Elvis me perguntou, vamos tentar fazer isso para a SLAOP, é claro que sim, eu acho que a gente tem que fazer, porque vamos conseguir unir cada vez mais os países em prol de melhores tratamentos para os nossos pacientes, que é o que a gente precisa. Desculpa, me alonguei. Elvis, você. Bom, boa noite ou boa tarde, dependendo do fuso que estão. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu fico feliz da gente ter uma audiência de 60 pessoas, não é? Num tema que cada vez mais se mostra importante, né, para o oncologista pediátrico, para o hematologista. Eu sinto que a gente tem um espaço de colaboração muito grande, não é? E um pouco da experiência de que a gente teve no Brasil, que esse ano faz 5 anos, a gente gostaria de compartilhar dentro de um grupo latino-americano que não seja coordenado pelo Brasil, né? Eu acho que nós temos que ter um grupo de muitas vozes e que todo mundo participe de uma maneira real. E eu falo isso para quem me conhece, não é muito da boca para fora. Eu falo isso porque eu acredito que cada um tem seus problemas, vamos dizer, importantes, mas o primeiro passo, eu acho, é unir um grupo ao redor de um tema, né? Foram mais de 14 países que responderam ao questionamento, então isso mostra que as pessoas estão interessadas, não é, em conversar a respeito. Num segundo momento, a gente desenhar, dibujar uma agenda mínima que possa fazer sentido para todas as pessoas que estão participando, não é? Então, a agenda mínima pode ser, eu penso, educacional, por exemplo. A agenda mínima pode ser políticas públicas de acesso em diferentes países. Aqui nós temos o Sistema Único de Saúde, que nos dá um apoio muito grande, não é? E isso que você falou, Milena, eu acho de muita importância, como utilizar o pouco dinheiro de uma maneira racional. E cada vez mais eu aprendi que existem, para a medicina de precisão, ela é uma ciência muito bem construída, aonde a gente tem níveis aonde a evidência é muito alta de que eu vá melhorar o final daquilo, o desfecho. E essa relação custo-benefício, ela tende para o benefício. Porque à medida que a gente entende aonde a gente deve investir a energia, quais medicamentos, quais tratamentos podem ser importantes, a gente também pode levar
para o nosso país, para as pessoas públicas, algo mais estruturado, não é? Cada um com a sua realidade. Algo mais estruturado para dizer, olha, perdão, olha, hoje é o mínimo que a gente pode oferecer para um grupo pequeno de crianças esse tipo de tratamento, porque isso muda a vida. Então, são várias agendas, não é? Eu estou muito contente, assim, o questionário ainda está rolando, está acontecendo, nós estamos com 45, 44 respostas, mas as pessoas ainda estão respondendo. No próximo passo, nós vamos levar isso para a nossa reunião do Comitê de Precisão, para pensar numa estratégia que reúna as pessoas que mostraram interesse e comece a ter uma agenda mínima para fazer um capítulo que não é brasileiro. Eu falo de novo, é um capítulo latino-americano, porque eu sei que muita gente já trabalha com isso. Argentina, Uruguai, Chile, e eu estou sendo indelicado de deixar muita gente para fora, não porque eu queira, porque a gente não consegue nem saber hoje a realidade. Então, nós estamos tendo uma fotografia para agregar as pessoas, para ter um mínimo para trabalhar juntos. Espere nos próximos meses, nós vamos precisar um tempo para organizar isso tudo, a gente ter, às vezes, o início de um capítulo, as primeiras discussões, achar uma forma de trabalho que seja fluida, que seja boa, não é? E ter os nossos próprios objetivos, tá bom? É isso, eu queria agradecer e parabenizar a Carol, porque a apresentação realmente ficou excelente. Muchas gracias. Obrigada. Muy bueno, pues vamos a continuar. Primero, es un placer estar con ustedes. Ya le decía a Andrea ayer que los extraño mucho después de este año intenso organizando SLAP Guadalajara y en Guadalajara. Siento como un remanso, pero me hace falta muchísimo mis amigos, así que pues muy contento de volvernos a encontrar y creo que estas pláticas son muy importantes. Por ejemplo, yo no entré ni a uno ni a otro módulo, así que ahora es una nueva oportunidad de revisar. Y bueno, quisiera dar la bienvenida para pasar con el grupo de los temas de tumores raros. Los tumores son raros, hay muchos en pediatría y también hay raros pediatras oncólogos que se dedican a ellos. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene, siempre que tenemos un tumor raro en que no tenemos el expertise, en que nunca hemos tratado, pues siempre tratamos de acudir a las personas que más han tenido experiencia y creo que en el punto de los tumores raros es muy importante tener expertos eh, debido a lo raro de los tumores y a las dificultades que conlleva el tratamiento multidisciplinar. Entonces, es para mí un placer presentar a la doctora Julieta Robles. Ella es oncóloga pediatra, trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Pemex Sur. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias por la UNAM y aparte pues es la presidenta de ética de SLAOP. Ella va a presentar su ponencia y tenemos el súper orgullo de presentar a mi amiga queridísima, a nuestra vicepresidenta, Milena, que bueno, me suena raro presentarla, pero todo el mundo la conocemos a Milena, aparte de ser nuestra vicepresidenta y presidenta entrante en SLAOP, ella es jefa de sección de oncología en el Hospital Luis Calvo Maquena, y bueno, pues ella nos va a hacer los comentarios. Así que adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias por la presentación, Oscar. Yo creo que tienes razón cuando hablamos, si en pediatría el cáncer es raro, ahora hablar de tumores raros en pediatría es todavía acercarnos así al microscopio con unos tumores que generalmente no tenemos, como dices tú, el expertise y hay que juntarnos con los que sí saben. Aquí no hay mucho milento. Esta sesión se presentó junto al doctor Malokin Ortiz, es Aguilar Ortiz, Marco, y además con Milena, que dio una plática muy bonita de cáncer de colon, y con el doctor Baños, también mexicano, que presentó cáncer de tiroides. Entonces, vamos a empezar hablando primero de la definición, considerando que es para poder decir que
que es un tumor raro, la incidencia debe de ser de 2 o menos casos por millón de habitantes por año, o cualquier tumor sólido o tumor limítrofe no considerado en ensayos clínicos. De por sí, como comentábamos, en pediatría, el cáncer en pediatría no tiene muchos estudios o ensayos clínicos por el número de pacientes con los que contamos. Ahora con los tumores raros es todavía mucho más difícil. También tomé algunas diapositivas de la mesa redonda que dieron en esa ocasión, y creo que vale la pena mucho este círculo donde podemos hablar en resumen que su incidencia es baja por el número pequeño de pacientes que tenemos, y también de que cuando se puede realizar un ensayo clínico, muchas veces termina antes de su finalización porque no hay más casos, no hay más pacientes. Además, estos protocolos no están estandarizados porque las muestras, esto es, los tipos de pacientes o las características no están estadas y no son homogéneos. Además, hay retraso en el diagnóstico. Como son raros, no pensamos en ello y pensamos más en otras cosas mucho más frecuentes. Entonces, cuando estos pacientes llegan en estadios tardíos, tenemos menos opciones terapéuticas y sobre todo, una vez que nosotros agotamos estas opciones terapéuticas, no tenemos cómo hacer un nuevo intento cuando ocurre progresión. También el desafío económico para desarrollar nuevas drogas por el número de ensayos clínicos activos y la falta de muestras, como comentaba, para poder generar nuevos medicamentos. Esto entonces requiere de un manejo multidisciplinario, y además, ya veremos con relación a los tumores de los que vamos a hablar, utilizar las clínicas de adolescentes y adultos jóvenes para poder estudiar de forma más completa a este tipo de tumores. Nuestros desafíos son una clasificación, como hablábamos, son grupos heterogéneos. La clínica también tiene diversas características. Además, hay restricciones logísticas para poder realizar estos estudios, sobre todo cuando un hospital tiene un paciente, otro hospital tiene otro paciente, y es muy difícil juntarlos bajo las mismas condiciones para realizar un estudio, y los desafíos estadísticos cuando se encuentran en diferentes hospitales. Aún así, hay diferentes, en este caso ponemos aquí páginas de internet de acuerdo a algunas sociedades o asociaciones, como el Grupo Oncológico de Niños o el Children's Oncology Group, la Sociedad Americana de Cáncer, CI, Orphanet habla de las enfermedades raras e incluye a este tipo de tumores, el registro de estadística de Estados Unidos, etcétera. Entonces, en este módulo de tumores raros se hablaron de dos tumores en particular que dentro de la adolescencia tardía es posible que lo podamos encontrar. El primero es el tratamiento del cáncer de tiroides, y esta plática nos la dio el doctor Eduardo Baños, donde nos platicaba que pues, la incidencia anual es de 2 casos por millón en menores de 15 años y corresponde a un 1.5% de todos los cánceres en menores de 15 años. Sin embargo, cuando llegamos a hablar entre los 15 y 19 años, esta incidencia aumenta a 17.6 casos, con el 9% de los cánceres en este grupo de edad, y es por eso que hablaba de las clínicas Haya o de adolescentes y adultos jóvenes que debemos de tomar en cuenta y tenerles un poquito más de observación al respecto. Tenemos como factores de riesgo el antecedente radiación a cuello, y aquí se nos viene a la cabeza inmediatamente el linfoma de Hodgkin, sobre todo cuando se radia cuello y tiroides. La ingesta de inhibidores de topoisomerasa, los síndromes de neoplasia endocrina múltiple como el MENS2A y el MEN2A y el MEN2B, además del cáncer medular de tiroides familiar, donde es probable que encontremos cáncer medular de tiroides con mayor frecuencia, el complejo de carne y la dieta deficiente en yodo. Y además conocer el perfil molecular, en donde podemos encontrar algunas diferencias entre la población de adultos y la población de pediatría. Y tomar en cuenta esto cuando vayamos a solicitar algún estudio de perfil molecular para valorar el tratamiento a hacer. El cuadro clínico, por tratarse de un tumor que se encuentra en cuello,
será de una masa cervical que generalmente es asintomática, no hablamos ni de hipo ni de hipertiroidismo, con una incidencia de adenopatía cervical que va desde el 35 hasta el 83%. Esto debido a que en pediatría, cuando tenemos adenopatías o aumento de volumen cervical, pensamos en otras cosas antes que en un cáncer de tiroides. Puede existir dolor en el cuello, en la mandíbula o en el oído. Puede haber dificultad a la deglución o dificultad para respirar. En muchas ocasiones hay cambios en la voz y aquí es muy interesante porque cuando el paciente es adolescente es en el momento en el que existen estos cambios de voz secundarios a la madurez. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado y cuando tenemos un paciente en consulta vigilar muy bien ese cuello y tocarlo y revisarlo bien. Además, parálisis de las cuerdas vocales. Y lo primero que podemos hacer es una evaluación inicial con un ultrasonido de tiroides, en donde existe una clasificación de TIRADS y que va a tomar en cuenta la ecogenicidad, los márgenes, la composición, la forma y, repetido, ecogenicidad, donde el tamaño no es tan importante en pediatría, aunque sí es importante cuando el peso y la talla del paciente es similar a la de un adulto. Y esto es muy importante para poder valorar la realización o no de una biopsia por aguja fina. La concentración sérica de la hormona estimulante de la tiroides también va a ser importante, además de la concentración de tiroglobulina sérica. Y en algunas ocasiones nos será de muchísima ayuda una tomografía de cuello para valorar enfermedad ganglionar y compromiso a tejidos blandos extraganglionares. Además, una tomografía de tórax cuando sospechamos que hay enfermedad metastásica pulmón. Y en algunos casos el PET-CT será posible que se pueda realizar. Para poder hacer el diagnóstico, vamos a realizar una biopsia de aspiración por aguja fina, donde de acuerdo a la categoría de Bethesda y que se divide en 1 y 6, vamos nosotros a tener una sospecha diagnóstica que nos va a ayudar en el riesgo de malignidad que tiene esa masa en tiroides y podremos nosotros tener una idea de qué tratamiento vamos a realizar. Y esto dependerá desde simplemente repetir nuevamente la biopsia cuando no es adecuada y continuar con vigilancia con ultrasonidos seriados alrededor de cada 6 meses, hasta el grado 6, donde la sospecha de malignidad es prácticamente inequívoca y se tiene que realizar una tiroidectomía total con disección ganglionar de cuellos cuando se necesita. Además, hay riesgos. Y nosotros aquí, como la bandera nos la puso el doctor Baños en su sesión, podemos pensar en un riesgo bajo cuando la enfermedad es confinada y no haya adenopatías en un central del cuello, cuando hay riesgo intermedio, y esto es cuando hay evidencia extensa de enfermedad ganglionar en el área central del cuello o metástasis unilaterales en la región lateral del cuello, y de riesgo alto cuando ya tenemos enfermedad extratiroidea macroscópica, metástasis extensas unilaterales o bilaterales en cuello o a distancia. Y también pensar en qué tipo de mutaciones, fusiones o alteraciones citogenéticas podemos tener y de acuerdo a la histología, ya sea papilar medular, que son frecuentes, pensar el potencial de invasión, el tipo de cirugía que hablábamos, que puede ser desde incluso una hemitiroidectomía sin la disección de ganglios hasta una tiroidectomía total con disección ganglionar. Y otro tipo de tratamientos como por ejemplo de yodo, que ahorita vamos a hablar, y utilizar algún tipo de medicamento inhibidor multiquinasa como lenvatinib o sorafenib, que son los que más frecuentes se utilizan. Y hablando de los tratamientos para el cáncer de tiroides, creo que es muy importante hacer notar que el principal tratamiento es la cirugía, y cuando se apoya con el tratamiento adyuvante con yodo, la sobrevida libre de enfermedad va a aumentar de forma importante. Cuando nosotros tenemos un nódulo mayor a 1 centímetro o de menos de 1 centímetro, pero mayor de 0.5 centímetros, cuando tenemos factores de riesgo, lo ideal es primero hacer una
aspiración con aguja fina y de acuerdo al resultado considerar que si el resultado es benigno o apoya a la vigilancia, lo hagamos con un ultrasonido cada 6 meses. Si tenemos dudas, realizar cirugía y o utilizar ultrasonido y hacer este seguimiento de forma más cercana cada 3 meses. Cuando es evidente que hay malignidad, se tiene que hacer tiroidectomía total con disección o no compartimental y de ganglios y utilizar yodo. Y aquí tenemos nuestra dosis de acuerdo a la estadificación TNM, siendo desde 1.5 a 3 milicuris por kilo hasta los 30 milicuris para mejorar la sobrevida libre de enfermedad. Y esta gráfica nos muestra que es evidente que el uso de yodo posterior a la cirugía va a aumentar de forma importante la enfermedad libre en 10 años. También podemos utilizar sorafenib o benmurafenib o lenvatinib, sorafenib y utilizar esto sobre todo cuando tenemos nosotros enfermedad refractaria o enfermedad progresiva que no responde al tratamiento o enfermedad en estadios avanzados. Cuando hablamos de cáncer de colon, esta fue otra plática que se dio donde la doctora Milena Villarroel nos dio una excelente plática, sí, la pude escuchar completa en esa ocasión. Platicamos que el cáncer colorectal es el tercer cáncer más frecuente en la población adulta y cada vez hemos estado escuchando incluso en las redes sociales que su incidencia es cada vez mayor en menores de 50 años y hay muchos factores de riesgo de los que ahora les voy a platicar que tienen que ver mucho con esto. Para el 2030 pensamos que el aumento sea del 140% en pacientes de 20 a 29 años y comprenderá el 11% de todos los cánceres de colon y el 23% de todos los cánceres de recto. La tendencia sigue siendo 1 a 1, hombre-mujer, y igual que en el cáncer de tiroides, cuando aparece en la edad pediátrica, consideramos otras patologías antes que pensar en cáncer de colon o de recto, por lo que al ser infrecuente, cuando nosotros lo diagnosticamos, lo encontramos en diagnóstico tardío y es agresivo. 5% de todos en estos pacientes será de 15 a 29 años. Este cuadrito, esta imagen nos dice que del 2010 al 2030 el cáncer de colon aumentó en más del 90% en pacientes de 20 a 34 años y el de recto aumentó hasta 124% en estos pacientes a esta edad. Y esta edad de 20 a 34 años queda dentro del grupo de los adolescentes y adultos jóvenes, por lo tanto debemos considerarlo. También platicamos mucho de que hay hospitales generales donde podemos ver pacientes pediátricos y pacientes adultos en un mismo departamento y es posible que entonces los oncólogos de adultos o los cirujanos oncólogos de adultos puedan ser parte de este equipo multidisciplinario cuando se trata de un tumor raro en niños, que es más frecuente en adultos como estos dos tumores. En otros, como en el Instituto Nacional de Pediatría, donde la edad máxima para su atención es de 16 años, estos pacientes se tienen que ir a hospital donde se tratan adultos. Y aquí la edad de 16 a 18 años, que es más o menos la edad en que a los 18 se convierten en adultos y pueden ser atendidos en hospitales de adultos, 16 a 18 años es una edad donde estos pacientes se pierden y es una de las razones por las que llegan en estadios avanzados. De acuerdo al registro en Estados Unidos, se encuentra que 0.5 casos por cada 100,000 personas tienen cáncer colorectal y de estos menos de 100 casos son de niños en un año. También habló la doctora Milena de otras fechas, que del 73 al 2006, 174 casos se encontraron y del 2010 al 2015 se 350 pacientes de edad de 39 años con este tipo de cáncer colorectal. Y la sistemática del 15 nos habla de 50 casos en menores que ya serían edad rarísima. Y esto tiene que ver con las exposiciones tempranas en la vida y que es muy importante de del microbioma, donde el
Me parece que se desconectó Julie. Sí, la conexión estaba inestable, así es que Creo que se está esperemos volviendo a no. conectar. A ver, vemos Sí, si... no hay más. Bueno, y ¿sí me escuchan? Sí, te habías desconectado, Julie. Te quedaste, si quieres, en la diapositiva previa. Sí, porque se cortó aquí. Listo, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, como platicábamos, em, el incremento en estos casos, sobre todo en los pacientes de 15 a 39 años, va en aumento y es necesario que lo consideremos como parte del diagnóstico diferencial en los pacientes de este grupo de edad. Y seguir pensando que abajo de los 10 años sigue siendo un tumor muy raro. Los factores de riesgo importantes para nosotros también considerar cuando exploramos e interrogamos a un paciente son las exposiciones tempranas en la vida, como la alimentación por seno materno, la dieta en fórmulas, el uso de prebióticos, el modo en que los pacientes nacen, ya sea cesárea o vía vaginal, que tiene que ver mucho también con la microbiota que tendrán, el estrés que tienen, ya sea físico o psicológico, el que aún no hay también es importante el uso de antibióticos, el uso crónico de antibióticos o el uso de antibióticos de forma indiscriminada también nos incrementa el riesgo junto con bueno, otros factores como el cáncer ha hecho un poco más americanizada, la forma en que cocinamos nuestros alimentos, la cantidad y el tipo de carnes rojas que comemos, o los incisiones que tienen algunos medicamentos, otro tipo de cosas más, como la fructosa. La perdemos. Ya se está conectando de nuevo. No sé, Julieta, ¿no quieres cerrar su cámara? Porque tal vez sí, te escuchamos mejor. ahí está mejor. Sí, te escuchamos. Ya está Espero compartiendo. sea eso. Sí, justo pasa cuando le toca a uno. Y bueno, todos estos factores de riesgo externos también van a originar cambios en la inmunidad y en la inflamación, también apoyados con diabetes, que cada vez se diagnostica más la diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos, y la obesidad, que por lo menos podemos decir que en México la obesidad en pediatría es el primer lugar en todo el mundo. Factores de riesgo genético tienen que ver con síndromes con predisposición al cáncer, más o menos 20% están relacionados a estos síndromes, y entre más joven sea el paciente, más hay que sospechar que tenga una base hereditaria como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, la poliposis asociada a MUT-YH, o los síndromes de poliposis amartomatosa como Peutz-Jeghers o la poliposis juvenil, y algunas mutaciones genéticas asociadas, entre ellas KRAS o TP53, pero hay otras, y considerar que si hay hipometilación del genoma va a haber mal pronóstico. Aún así, como vemos en este pastel, la mayoría de los casos van a ser esporádicos, y eso es en parte la dificultad por la que no hacemos el diagnóstico de forma temprana. Cuando tenemos nosotros antecedentes familiares, es más posible o más fácil que nosotros hagamos un tamizaje temprano y podamos diagnosticar a tiempo algunos de estos tipos de cáncer de colon o de recto. Los síntomas van a ser inespecíficos, por lo tanto no lo vamos a sospechar y vamos a encontrar de forma avanzada. Generalmente en adultos por lo menos es más frecuente
lado derecho. Sin embargo, en la población pediátrica no hay tanta preferencia y la mayor parte van a ser adenoma mucinoso. También ocurrir en la superficie del intestino como parte del pólipo adenoso del que se puede ruptura muscular y perforación intestinal. Es importante que aquí las banderas rojas que pueden ocurrir cuando nosotros interrogamos a un paciente con sangrado rectal, dolor abdominal, pérdida de peso. Se volvió a perder la imagen, ¿verdad? Hace un rato. eh, Mm. Sí, me dice que justo se perdió ahorita la comunicación de nuevo. Dani, como Dime. esa era parte de mi presentación, si quieres termino con porque más o menos vi lo que tenía Julieta, entonces mientras ella se reconecta, no sé. Perfecto. Sí, claro. De hecho, le estoy pidiendo su presentación. Si me llega antes, la Eh, proyectamos y si quieres continuar. Ya. Y si quieres la esperamos. Tú me dices, No, como si quieres sea. continuar y si me pasa la presentación ella, la voy proyectando aunque ella no pueda conectarse. Si eso es una Ya. opción. ¿Estás de acuerdo? 2 segundos que necesito eh, buscarla. A ver, se la envía a Claudia hace poco, así es que eh, aquí está. Bien, voy a intentar compartirlo. Ustedes me dicen si se está viendo la presentación, ¿sí? Sí, sí se ve, Emiliana. Eso está claro. Perfecto. Entonces, déjenme agrandar acá e ir aproximadamente donde estaba Julieta, que yo creo que va por acá. Ella estaba en la parte del diagnóstico. Entonces, ella mencionó la triada de dolor abdominal, rectorragia, pérdida de peso, y eso se tiene que considerar como banderas rojas en realidad, que nos deben hacer sospechar, a pesar de la baja incidencia, en que pueda existir un cáncer colorectal. Eh, con respecto al identificar estas banderas rojas, hay que proceder con un triage que permita evaluar de inmediato el contexto clínico. Julieta mencionó cómo habían antecedentes familiares, antecedentes de hábitos de vida, de obesidad, diabetes, etcétera, ver el contexto, la severidad de los síntomas y según las guías clínicas, existen guías clínicas para adultos muy completas y claras con respecto a cómo uno debe abordar estos pacientes y comenzar el estudio con colonoscopía, con alguna otra estudio por imagen. Y finalmente, entonces, asegurarse de que uno completa esto
ya sea con una confirmación o un descarte de esta patología. Aquí estaban un poco mencionados las guías para la revisión patológica y los tests que hay que hacer de mutaciones en los tumores, que son básicamente relacionados con el KRAS, NRAS y BRAF. Así es que es muy importante también estar muy alineado al momento de analizar la muestra con el patólogo y la posibilidad de ampliar el diagnóstico molecular. Los tratamientos son múltiples, hay muchísimos esquemas descritos y lo más importante, creo yo, no es tanto como ver el detalle, pero sí el concepto en el cual, de acuerdo a la etapificación, el tratamiento adyuvante puede ser ya sea observación, considerar alguna primera línea de quimioterapia, y según el riesgo, poder considerar un esquema, uno u otro esquema. Esto todo está incluido en las guías de NCCN norteamericana. Aquí está también los tumores que son irresecables, están también los tumores metastásicos y por lo tanto está muy estandarizado el enfoque. Aquí es importante, este concepto yo creo que es muy importante. Los pacientes con cáncer colorectal de inicio precoz tienden a tener mejores resultados de supervivencia que los pacientes los cuales se presentan en edades más tardías, a mismas características tumorales y etapificación. Y por algún motivo, en pediatría, eh, la estandarización del tratamiento es menor que la estandarización que se ocupa en los adultos. Y hay una tendencia de nosotros, los oncólogos que vemos pacientes más jóvenes, de darles más quimioterapia y más agresiva. Por lo tanto, en realidad, lo importante a considerar es que uno tiene que usar las mismas guías, no tiene que darle más tratamiento, ni tiene que ser más agresivo, porque estos pacientes tienen un buen pronóstico y un mejor pronóstico, y por lo tanto, muchas veces el uso de quimioterapia tan intensa no tiene justificación. Aquí están los resultados del tratamiento y es muy importante en este primer esquema que ustedes ven el tratamiento según se hace dentro de las guías de NCCN o fuera de las guías. Y vean ustedes que los resultados de las lineecitas azules superiores son siempre mejores considerando el tratarlo dentro de las guías. Así es que si uno hace el diagnóstico, la edad del paciente no es razón para tratarlo de forma diferente. Aquí viene una parte muy importante que es el screening. ¿Qué sabemos del screening? ¿Qué es lo que está probado? Que si hay antecedentes familiares, el inicio tiene que ser precoz. Que si tiene un riesgo medio desde el punto de vista de antecedentes genéticos o de morbilidad, el inicio del screening debe ser a los 50 años. Y si hay un riesgo alto de tener un cáncer de colon, de 25 a 35 años o 5 años antes del caso familiar que se diagnosticó a menor edad. Si alguien en la familia se diagnosticó a los 40, entonces los otros miembros de la familia deberían empezar el screening 5 años antes. ¿Qué es lo nuevo? Se incorporan puntuaciones de riesgo genético. Hay que identificar los candidatos para el inicio precoz de screening en personas sin antecedentes familiares, que ese es el gran desafío, porque muchos de los cánceres colorectales de aparición precoz tienen un inicio, digamos, son esporádicos además. Así es que hay que estar muy atentos desde ese punto de vista. En estos momentos, para lo que se considera un riesgo medio de desarrollar un cáncer colorectal, el inicio de screening está bajando la edad cada vez más
y en estos momentos se pone en 45 años. Ahora, ¿qué desconocemos? No sabemos cómo mejorar la adherencia. Hay mucha preocupación de que si uno empieza a bajar mucho la edad del screening, se va a perder el impacto en los grupos que tienen mayor riesgo, que son los de mayores de 50 años. Y además, no se sabe si en realidad las estrategias de screening que se utilizan en personas de mayor edad van a ser igual, digamos, igual de efectivas en personas de menor edad. Así es que toda esta verdadera definición de los grupos que se van a beneficiar del screening y cuándo comenzarlo están siendo ampliamente discutidos. Eso era la presentación de cáncer de colon. Voy a dejar de compartir porque seguramente Julieta ya está conectada nuevamente. Creo que Julieta sigue con problemas de conexión. Ah, ya estás. No, ahí está, ahí está. Se Ya, está cayendo el cielo, entonces no sé si puede estar mucho tiempo más, pero aquí estoy. Y sospechar cada vez de forma más temprana. Yo en mi hospital que maneja pacientes solamente petroleros o solamente del grupo de petróleos mexicanos, ya he visto casos de cáncer de colon, pacientes de 12 años de edad. Entonces sí es muy importante sospechar. Bueno, Julieta, Sí, ahora sí, te perdimos un momento, pero al final tú decías que habías visto casos a edades más tempranas y que era muy importante tengo una tener paciente claro. de 12 años de edad. Otra mutación que solamente estamos vigilando, ella se le realizó una resección total y está en vigilancia, entonces haberlo sospechado y haber realizado la cirugía. yo como dice Julieta, en todos los hospitales hemos encontrado nuevos casos. Aquí en el Hospital General de México hemos visto por lo menos un caso casi al año de cáncer de colon. Afortunadamente han sido pacientes más grandes, 16, 17, donde hemos podido pedir el apoyo a cirugía de colon de adultos, que creo que eso, el manejo quirúrgico, que nosotros no tenemos tanta experiencia, puede ayudar mucho a ofrecerles lo mejor a los niños. Este año tuvimos un cáncer uroterial, que también es muy raro, un niño de 12 años sin factores de riesgo. Creo que estos nuevos tumores tenemos que empezar a, como decía Oscar hace un rato, empezar a hacer estudios canasta o estudios umbrella para empezar a ver qué le ofrecemos a estos niños. Preguntan en el chat si hay alguna guía específica para cáncer de tiroides en niños y jóvenes, porque no es frecuente y este año en su centro por lo menos han tenido 6 casos y les gustaría unificar criterios. ¿Hay alguna guía específica para niños? Yo la verdad es que desconozco si hay una guía específica para niños. Quiero comentarles que en Chile, en el grupo pediátrico PINDA, nos reunimos hace algunos años atrás, oncólogos, endocrinólogos, e hicimos una orientación técnica basada en la revisión de la mejor literatura. Desconozco que hayan guías propiamente tal pediátricas. Probablemente si uno busca en COG o los grupos como Expert, Partner, los grupos europeos, pueda encontrar algunos artículos de recomendación. Y aquí quería hacer un alto porque ligado a SLAOP y promocionado por SOAT, está una iniciativa del Texas Children's Hospital del doctor Hoyo Martínez. Ay, ayúdame, Andrea, espérate. Voy a tener que mirarlo, pero denme un segundo. Es Y Nino los de- Reynoso. Alfonso, sí,
Alfonso Hoyo Martínez, sí. Eso, Alfonso Hoyos Martínez, y la idea ha ido por dos partes. Una es la constitución de un grupo para discusión de casos desafiantes de cáncer de tiroides en Latinoamérica. La primera reunión va a ser el próximo miércoles 4 de septiembre, y en realidad uno solo tiene que inscribirse y te llegan las notificaciones para las reuniones. Eso quizás, Andrea, lo podríamos, y Dani, lo podríamos volver a difundir por el chat de Slack, porque uno se pone en el link y solamente se inscribe y recibe la invitación, que son las instancias para empezar a trabajar en tiroides en la región. Así es que eso con respecto a cáncer de tiroides. Yo creo de que va a ser una muy buena instancia para poder comenzar a discutir un manejo más acotado a Latinoamérica y a en la edad pediátrica. También quería comentar que yo creo que los tumores raros y la medicina de precisión van de la mano. Los tumores raros probablemente todos necesitamos medicina de precisión en oncología, pero los tumores raros, de verdad que el enfoque de medicina de precisión es fundamental. Los tumores raros no tienen grandes protocolos, uno no tiene un estudio de leucemia para tratarlo, entonces el enfoque de medicina de precisión más el enfoque de la colaboración aquí es clave. Nosotros tenemos también a nivel latinoamericano, hemos trabajado muchos años en constituir un grupo con una iniciativa basada en 4 pilares, de los cuales hemos podido avanzar básicamente solo en uno, que es el Comité de Tumores Raros, que hacemos una vez al mes por la plataforma Cure for Kids, y donde hemos tenido últimamente la colaboración del doctor Ricardo López Almaraz, que es el coordinador de tumores raros y anomalías vasculares de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica, que ha sido notable, y la participación del San Juan de Dios de Barcelona a través de Maite Gorostei. Así es que estamos como expandiendo un poco y estamos tratando cada vez más. Tenemos ahora una patóloga del San Juan de Dios que se conecta, así que estamos tratando de promover cada vez más esa instancia de discusión. Necesitamos también seguir con los registros, seguir con las muestras a través, probablemente, nosotros pensábamos a través de la red de biobancos latinoamericana. Así es que necesitamos aunar fuerzas porque o sea, la colaboración se necesita siempre, pero en casos en los cuales los tumores son de tan baja frecuencia, la verdad es que se necesita más aún. Pues a nombre de No sé si... Slow, Andrea, por favor. Não, posso falar em português? Sim. Hoje estou preguiçosa para espanhol. Eu queria dizer, lembrar, né, que também é importante, como a Milena falou, na união da medicina de precisão com os tumores raros, e lembrar de doenças como, por exemplo, o mismatch repair, que pode ter relacionado o câncer de cólon, por exemplo. E, obviamente, você, para isso, não precisa ter... não necessariamente o NGS, o Elvis sabe melhor do que eu, a gente pode fazer o diagnóstico na imunistoquímica, mas a gente precisa pensar. Então, uma criança, por exemplo, com glioma de alto grau, às vezes até um meduloblastoma ou um linfoma, pode ter, eventualmente, um mismatch repair e, posteriormente, fazer um câncer de cólon. Nós tivemos um caso de meduloblastoma
onde ainda estava se começando a falar sobre essa possibilidade e quando nós de fato fizemos esse diagnóstico foi tardio e infelizmente nós perdemos ela. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar nas possibilidades de diagnóstico para esses pacientes. Y una cosa muy relacionada con lo que dices, Andrea, es que también relacionado con tumores raros está la asociación muchas veces con síndromes de predisposición al cáncer familiar. Nosotros estamos empezando a trabajar en esa línea, en el sentido de ver la posibilidad de dar un asesoramiento genético. Aproximadamente un 10% de todos los niños que nosotros atendemos en nuestras unidades con cáncer van a ser portadores de un síndrome de predisposición al cáncer familiar. Ese 10% de niños se debe identificar. Hay, bueno, varias formas, incluso hay una plataforma canadiense en que tú pones las características de tu paciente y te dice si debiera ser estudiado para síndrome de predisposición al cáncer o no. Y básicamente tienen que ver los antecedentes familiares, la edad de presentación del cáncer. Por ejemplo, nosotros ahora último hemos tenido 3 casos de cánceres en lactantes, incluso un rhabdomyosarcoma congénito, cánceres que aparecen, cánceres de adultos que aparecen en edad pediátrica, en fin, son 5 o 6 criterios de Youngmans y tú, si aplicas esos criterios a tus pacientes de la unidad de oncología, aproximadamente vas a seleccionar aproximadamente 30% de ellos. Ese 30% debería ir a un estudio si tienen o no genes asociados a síndrome de predisposición al cáncer, APC, TP53, bueno, retino, RB, etcétera, tantos genes. Y sobre ellos hacer un estudio además familiar por los hermanos de estos niños, básicamente. Entonces, la importancia de tener esta mirada global y esta sospecha en estos pacientes va muy ligado a que se pueda hacer algo a tiempo para un diagnóstico adecuado en el caso que alguno de los hermanos o familiares pudiera tenerlo. Así es que es bien interesante esa línea también con estos pacientes. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, que al parecer no, es que creo que estos dos temas fueron una excelente lección para Best of Slough PMO, porque claramente tenemos que crecer más y al ser tan pocos casos, debemos de conjuntar nuestros casos y nuestra experiencia para lograr los mejores outcomes aquí en nuestra región. Muchas gracias a Milena, a Julieta, que está lloviendo muchísimo en el sur. Muito obrigado, Carolina Erdis, para su palestra. Nos veríamos la próxima semana en Sao Paulo. Y gracias a todos, a nombre de Oscar, que tuvo que retirarse a otra plática de trasplante, y de Andrea y de toda la mesa directiva, les agradecemos mucho por este webinar y bueno, que siga siendo lo mejor de SLAOP en cada uno de nuestros webinars, en cada una de nuestras reuniones. Saludos a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a Gracias. todos. Chao. Chao, chao. Obrigada.